Guru, sawi endek kena nang gedak endek. Om Namah Shivaya. Habis lah. Makan jak, kencang mau makan. Gemal lima gemalang. Jangan deki. Kerau makan. Jak sehat, kencang. Merem, ngidam. Isi. Sehat, long jani bayuna gede. Cipet. Om Namah Shivaya. Cipet. Gede jani bayuna gede. Sud lemat sud. Sehat kuat. Om Namah Shivaya. Hah, keplak tangan pilih mau keplak tangan. Orang pilih mau bagus. Ini oleh sendek entut deh. Kedua 5 kali. Nggak sudah yuk. Abang ngenun seret dong. Ngenun apa? Buka. Jadi jeung bu jadi seret empok lu. Segar bang gua. Kan ya? Untung aja. Ini sih seret. Satu arah ngenun pilih. Garap aja nih. Kita membawa nih kaman tuh lu kaman nih. Nah. Kita ketaman nih menek kita gembol lima gembolang. Kita bang. Terus kencang. Ben. Galaan deh. Untuk deh. Ben. Galaan tegang untuk deh. Nah, kita ngbo. Wih, dua kena. Terus. Oh, segar apa nih? Op. Tarik napas dari hidung aku. Hah. Jak yeng jani yeng. Segar mangku. Hah. Om Namah Shivaya. Hah. So. Ketabang. Tap orang deh. Woi. Tangi. Guru awasi. Degi sia. Tangi dah bangun dan ini. Kuyu dia. Awasi. Memargi. Segar. Kengken. Kengken. Ben ajar makin. Balik. Kata deh toko warna kaki tap dan deh. Tap. Balik lagi. Balik jalan. Iya langsung nih. Langsung iya itu enggak makin. Kajak merasa makin. Pun. Hah? Tuh. Ini. Iya. Tegar langsung. Aja kengken. Ampun tuh. Nih. Ancuk mundum lah ya. Ada nak mentil lah mangku. Ada nak mentil. Kalau hancur yang baru pet langsung meleb ya. Itu saya kita ketap gitu tok gitu langsung. Segar langsung mangku. Nak kita. Tinggal makin eloknya memang ini ulah apa mangku. Boleh nyerene lah mangku niki. Tekole ngantap lah man kepleset. Ben sabang eling bidan. Nganah di tenung nih. Karena kepleset. Ulah benjang di nataro kendar rumah. Long bayu ni ben. Bayi jaga long bangidang mengantap ben nih. Kan dah. Top. Iki
angin pengijang pang jadi kantong nih Om Namah Shivaya. Iki ketele ping 5 minum. Iki yang ngurut lagi bawang tunu ulu hati aja kandane dek aja tengguk iki. Ane robek minum ke. Nah, apa sih? Ini guru Pansegar. Sehat, kuat. Om Namah Shivaya. Mau deh. Mampu main. Om Namah Shivaya. Apa? Segede. Kentan sirap nih. Nah, lo. Hah? Tan nyaman tuh. Halo, kalau mai, Bo. Dan ini segar. Pina rarah nak gede-gede kentan. Oh, ngalih nak gede-gede. Satu rumah niki. Niki kurang. Ya, Bo. Kayak menantu niki. Apa ya gitu barang lah man negara. Ini ayo licap ngejap. Segar Om Namah Shivaya. Gitu. Mai ungkap. Hop. Ini Om Namah Shivaya. Sehat. Gitu. Iki yang itu dia sakit. Apa? Iki kebus ramsi baso. Apa Niki. Untuk deh. Ben alo segar ya nih. Nah, ini nampak segar ya nih. Gitu. Jak segar ogar galung deko. Saya galung gelam Naunya lelawan ngali bubu ya. Ada serati dah saya muda. Badeh. Niki mungkin olok kendan tu deh, seret tan, tegar apa makan. Hilang apa kebus ni kan? Main deh. Ali nak gede-gede gitu. Wah. Nyaman tidur. Ya, uyah jadi senang di kamar ada lepek. Oh, dia lepek segan sih. Di sini segan putih nanti mesti bawang jayu uyah tu, segan tu. Jangan dibucin kamar ya. Sementara dia mau mati lampu malu kayak nge. Hidup mah. Mangkin mentan. Artinya abayun ni luang. Banyak nyaman, tenang suud. Nah gitu. Nah, Om Namah Shivaya. Cipet. Om Namah Shivaya. Cipet. Tangan begini. Ngidam. Jangan bo segar bo. Ulapang ya begitu nak kayak barang masih patuh. Raga anak man lempoh ulung nih. Kalau seorang tua mangulung ulan jerot di margo. Di pok purau. Kari bajang. Apa tu man jerot bener. Om Namah Shivaya. Lung ini bayunnya lung. Segar bayun segar. Tidak lagi diganggu Om Namah Shivaya. Dia sehat. Manten tuh burung anu. Burung kopi hijau. Tu bang kalau ngulapin, nyai belum. Yang kira kopi hijau apa gugul lo? Bilang ya kalau mak juang. Nah gitu. Jangan sih dua ya kalau ngalah panaknya. Manu-mani kawan. Om Namah Shivaya. Dan lah bayang lah dong. Tiang empuk. Maro kata pamaciri itu ne. Rau ada nama tamu pamaciri alam up ngil itu dah. Dan itu ada telan dulu langit belum dulu. Itu ciri restu alam. Kalau apa nak pengabdian aku jani berhasil. Budak pon tu. Budak pon sungsang. Ane gelam tadi segar. Ane sengelanak jenik tadi lah jenik tadi ne. Budak pon sungsang. Oh, mapak. Sugian Jawa. Nak gitu, nak usado dan kalau siro neling, siro boleh dulu nak gitu nak kan senadi kau dia, yang jauh, ni kau, yang kau dengan ubat dan. Kau di B, pasti jag mulai dan tempat B. Jadi dah. Jadi di mana dia? Cipet, keplak lima ke. Gambar dekat. Orang lemo ha kepada. Ben. Ben. Bempok. Bempok. Gar.